I found a small sachet in my pocket today. Did you put it there? Decorational purposes? Or is it for good luck? I've never seen a sachet with a dessert pattern before. It's unique. Are you sure it has such capabilities? Perhaps it's blessed with your wishful thinking. Did you embroider the cakes, macarons, and ice cream yourself? Given my track record, I could definitely use the help, and it seems to be working. Well, I found a dumpling with a candied fruit filling. I'd say it's fortunate. I received the only dumpling with candied fruit filling that the store owner's child made. They were planning to save it for their family dinner. However, it was accidentally mixed in with their customers' orders and ended up with me. You once had that spontaneous idea about trying different dumpling fillings. A child made that dream come true today. And after cooking them, you'd only end up with dumpling wrappers. Not necessarily. It depends on who it's from. To me, your dessert sachet is one of a kind, just like the sweets it brings. Perhaps the sachet is making our wishes become a reality. After all, you are the one who made it. ポケットの中から香り袋を見つけたのだが、お前が入れたのか？装飾か？それとも縁起物？スイーツ柄のものは初めて見た。確かに特別だ。本当にそのような効果があるのか？それとも、お前が強制的に願いを託しているだけか？袋の柄のケーキとマカロンとアイスも、お前が縫ったのか？私の経験からすると、確かにこの香り袋は必要だな。それに、もう効果が出始めたようだ。例えば、果物の砂糖漬け入りの餃子を食べた。いや、むしろ幸運だった。私だけが、店主のお子さんが作ったただ一つの甘い餃子を食べられたからな。本来は、夕食時に家族で食べるつもりだったそうだが、誤って客に出す分に混ぜてしまい、私に提供されたんだ。餃子に変わった具材を入れたいというお前の突飛な発想が、今日他の子供によって叶えられたな。それを熱湯で茹でたら、おそらく皮しか残らなかっただろう。そうとも限らない。人によるだろう。私にとって、お前が作ったスイーツの願掛け香り袋は、唯一無二のものだ。そして、これがもたらしてくれるスイーツも、もしかすると、この香り袋は、私の願いだけでなく、お前の願いも叶えてくれるかもしれない。何せ、お前が自ら作ったものだからな。 오늘 옷주머니 속에 작은 향주머니가 있던데 네가 넣은 거야? 장식인가? 아니면 소원 빌 때 쓰는 거? 향주머니 위에 디저트 그림이 있는 건 처음 보네. 신기하다.
정말 그런 기능이 있어? 네가 그 향주머니에 억지로 좋은 의미를 부여한 건 아니고? 위에 있는 조각 케이크, 마카롱, 아이스크림 다 네가 직접 만든 거야? 경험상 나에게 정말로 필요한 거네. 게다가 벌써 효과가 나타나는 것 같아. 예를 들면 방금 절임 과일로 만든 만두를 먹었어. 오히려 운이 좋은데? 사장님의 아이가 만든 유일한 절임 과일 만두를 먹은 사람은 나뿐이거든. 저녁에 사장님이 드시려던 게 실수로 손님 거에 섞여서 나왔나 봐. 네가 만두 속에 다른 재료를 넣고 싶다고 했었지. 오늘 다른 아이가 그걸 실현해줬네. 그걸 고온으로 찌고 나면 만두 피만 남게 될 거야. 글쎄, 그건 사람마다 다를 거야. 너의 디저트 소원 향주머니는 나에게 특별한 존재야. 이것이 가져다 준 디저트도 마찬가지고, 소원 향주머니가 내 소원뿐만 아니라 너의 소원도 이뤄질 거야. 네가 직접 만들었으니까. 今天在口袋里发现了一个小香包，是你放进去的吗？装饰还是祈福用的？第一次看到香包上的图案是甜品，很特别。确定真的有这种功能，还是只是你自己强行赋予它的美好祝愿？上面的小蛋糕、马卡龙、冰淇淋，都是你亲手做的吗？以我的经历看，确实很需要，而且它好像已经开始应验了。比如，吃出了一个蜜饯馅儿的饺子。我倒觉得是幸运，毕竟只有我吃到了老板家小朋友包的唯一一个蜜饯馅的饺子。本来他们打算晚餐的时候自己吃，不小心弄混进了给顾客的那一份，就到了我这里。你说过要在饺子里包其他馅的突发奇想，今天被别的小朋友实现了，然后被高温一煮，只剩饺皮了。也不一定，分人。对我来说，你的甜品许愿香包是独一无二的，带来的甜品也是。也许许愿香包实现的不只是我的愿望，还有你的，毕竟你是亲手制作的人。